महादेव दास राजधानी स्कूल पिलाने आज आम गत क्लास रे मैडम पढ़ाई भूसंबल क्रमशः ता परवर्ती अध्याय को आम पढ़ा। बर्तमान आज आम पढ़ा भारत रे भूसंबल आमर व्यवहार केमची करवा। व्यवहार दृष्टि भूसंबल को विभिन्न भाव में विभक्त करपरिक यथा अरण्य अरण्य भूमि चारण भूमि आओ गोचर भूमि कृषि उपयोगी भूमि आओ अन्यान्य उपयोगी भूमि। जमी भूसंबल व्यवहार साधारणतः दुई भाव में निर्भर करता है। प्राकृतिक भाव में आओ मानवीय ताकू मनीष माने तैयारी कर। प्राकृतिक अवस्था मुख्यतः मृत्तिका उद्भिद आओ जलवायु खनिज पदार्थ जल इत्यादि को कहा जाए। मानवीय अवस्था साधारणतः जनसंख्यार घनत्व शिक्षा आ वैषयिक ज्ञान कौशल प्रयोगात्मक कौशल को बुझाई था। निम्नलिखित उद्देश्य भारत रे भूसंबल को आम व्यवहार करता यथा कृषि अरण्य एवं अलभ्य भूमि तथा अनुर्वर और अनुपयुक्त चाष पाई अनुपयुक्त अणकृषि भूमि यथा गृह अनुष्ठान रास्ताघाट शिल्प इत्यादि को बुझाई था। अन्यान्य अणकृषि स्थायी गोचर भूमि चारण भूमि आओ फल बगीचा योग्य अव्यवहृत भूमि 5 वर्ष रु कम पतित भूमि चलंती भूमि वर्षे 1 वर्ष बा ताठारु कम समय धरी कृषि कार्य होई न था। पुराना पतित जमी 1 वर्ष रु 5 वर्ष पर्यंत होई न था। कृषि भूमि मोट चाष जमी कृषि कार्य को बारंबार व्यवहार करुवा भूमि आउ समुदाय कृषि भूमि को साधारणतः बुझाई था। भूसंबल को विभिन्न प्रकार व्यवहार रे उपयोग करि था।
ଯେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ, ଗମନାଗମନ ଆଉ ପରିବହନ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଖଣିଜ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ, କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭୂସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ଦେଶର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3.3 ଭାଗ ଭୂମି ବା ଶତକଡ଼ା 24.39 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 33 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ। ଏଥିରୁ ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶତକଡ଼ା 20 ଭାଗ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜନବସତି ବିଶେଷତଃ ନଗରୀକରଣ ତଥା ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାର ବୃଦ୍ଧି, କୃଷିଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗମନାଗମନର ପଥ ବିସ୍ତୃତ କରାଯାଇଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ, ପୁନଃ ବନୀକରଣ, ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବନ୍ୟକରଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବନୀକରଣ ପୁନଃ ନୂଆ କରି ରୋପଣ କରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି 1952-1988 ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବନ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚାରଣ ଭୂମି ଆଉ ଗୋଚର ଭୂମି ଭାରତର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 33 ଭାଗ ବା 3.3 ଭାଗ ଚାରଣ ଭୂମି ଶତକଡ଼ା 33 ଗୋଚର ଭୂମି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚାରଣ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷିଭୂମି ଦେଶର ସମୁଦାୟ କୃଷିଭୂମିର
58 भाग रु ऊर्ध्व लोक कृषि उपरे निर्भर करिथांती। देशर प्रधान उपत्यका एवं पूर्व पश्चिम उपकूलवर्ती समुद्र उपकूलवर्ती समतल अंचल को कृषि कार्य रे व्यवहार करुछि। ओडिशा आसाम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उपयोगी करुछन्ति। एहाकू ओडिशार पोडु चाष एवं आसाम रे झूम बोली कहा जाए।